अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? हम अपनी क्लास 13 चैप्टर नंबर 13 का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 13 अददुल इस्म, मुसन्ना ही हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मुसन्ना इस्म जो कि होगा मंसूब औ मजरूर। लास्ट क्लास में आपने सीखा मुसन्ना मरफू बिल आनी। ये जो आनी साउंड आ रही है उस एराब को हम कहते हैं मरफू बिल आनी। वो मरफू था। जिस इस्म के लास्ट में आनी साउंड आएगी वो एराबी हालत में मरफू होगा। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कि मुसन्ना इस्म मंसूब और मजरूर हालत में कुरान में हम कैसे पहचानेंगे। अरबी ग्रामर में एक इस्म जो होता है वो या तो मरफू हालत में होता है, या मंसूब हालत में होता है, या मजरूर हालत में होता है। तीन एराबी हालत में से किसी एक हालत में ज़रूर होता है एक इस्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये मुफरद इस्म है सॉलिहुन। ये दो पेश की तनवीन की वजह से मरफू एराबी हालत में है। फिर है सॉलिहन, यहाँ पे दो ज़बर की तनवीन है, इसमें अलिफ लगा दिया है क्योंकि ये तजवीद का रूल है, और दो ज़बर की तनवीन की वजह से इस इस्म का एराबी हालत हो गया मंसूब। सॉलिहिन, सॉलिहिन इसमें दो ज़ेर की तनवीन है जिसकी वजह से इसकी एराबी हालत हो गई मजरूर। ये अब आप देख रहे हैं ये जो सॉलिहुन, सॉलिहन, सॉलिहिन, ये वसत के एतबार से अन-नकीरा है। इनकी एराबी हालत जो भी हो वसत के एतबार से ये नकीरा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमज़ा लाम नहीं लगा। इनकी एराबी हालत तीनों पोजीशंस में चेंज हो रही है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं अस्सॉलिहु। अस्सॉलिहु में हमज़ा लाम यहाँ पर हमारे पास लगा है। हमज़ा लाम की वजह से ये रुसत में मारफा हो गया, और इसका एराब दम्मा होने की वजह से ये पूरा लफ्ज़ मरफू है। इसकी एराबी हालत मरफू है। अस्सॉलिहा की एराबी हालत मंसूब है क्योंकि इसमें एराब है फ़तहा। अस्सॉलिही की एराबी हालत हो गई मजरूर क्योंकि इसमें जो एराब है वो कसरा है। लेकिन इन तीनों पोजीशंस में, इन तीनों एराबी हालत में ये इस्म मारफा ही रहेगा क्योंकि इसमें शुरू में तीनों में हमज़ा लाम आ रहा है। ठीक है। और हमज़ा लाम आ रहा है या तनवीन आ रही है एराब में, सब अददुल इस्म में मुफरद होंगे। ये हो गई हमारी प्रैक्टिस मुफरद इस्म की। जब मुफरद इस्म को मरफू, मंसूब या मजरूर एराबी हालत में हमको बताना हो। अब हमारे पास आता है मुसन्ना इस्म। मुसन्ना इस्म को मरफू एराबी हालत में हम कैसे पहचानेंगे? जब उसमें आनी साउंड आएगी। तो जिस इस्म का एराब आनी होगा, बिल आनी, वो एराबी हालत में मरफू है। ठीक है। तो जैसे हमने मुफरद इस्म के मरफू, मंसूब और मजरूर एराबी हालत सीखी, इसी तरह मुसन्ना इस्म के मरफू एराबी हालत तो हमने सीख ली कि उसके एंड में आनी साउंड आएगी। अब नेक्स्ट टू यानी मंसूब और मजरूर एराबी हालत के लिए हम क्या देखेंगे एक इस्म में, वो हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह। ये आपके पास लिस्ट आ गई है आपके एराब की, जो हम पहले सारे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 7th एराब जो हमने लास्ट पढ़ा था मरफू बिल आनी। अब हमारा 8th एराब है मुसन्ना इस्म का मंसूब औ मजरूर बिल ऐनी। ओके, बिल ऐनी, ऐनी साउंड ये आपके सामने आ रहा है।
اب جس اسم کے آخر میں عینی ساؤنڈ آئے گی وہ اسم مثنیٰ ہوگا. نمبر 2 وہ منصوب او مجرور اعرابی حالت میں ہوگا. اوکے یہ ہے ہمارا آج کا نیا اعراب عینی. تو اب جب ہمیں اپنے مصحف میں کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں عینی ساؤنڈ نظر آئے گی ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے, عدد میں مثنیٰ ہے یعنی 2 کی بات ہو رہی ہے, اعرابی حالت میں یہ منصوب او مجرور ہے. ٹھیک ہے, یعنی منصوب اور مجرور. اوکے وی ہیو مؤمنانی. مؤمنانی ہمارا اینڈ میں اس کے آنی ساؤنڈ آ گئی, دیٹ مینس یہ اسم ہے, اور آنی ساؤنڈ کی وجہ سے یہ اعرابی حالت میں مرفوع ہے. تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. اب جب ہم دیکھیں گے کہ مؤمنانی کو ہم منصوب اور مجرور اعرابی حالت میں کیسے لکھیں گے, ہم اس میں عینی ساؤنڈ لگا دیں گے. مؤمنانی مرفوع ہو گیا, مؤمنینی منصوب اعرابی حالت ہو گئی, مؤمنینی مجرور اعرابی حالت بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. قرآن میں مثنیٰ اسم آپ کو بہت ملتا ہے, جیسے آنی ملے گا ایسے عینی بھی ملے گا. قرآن میں آتا ہے مرج البحرین. اب جیسے آپ نے یہ ورڈ دیکھا البحرین, یہاں پر آپ کو 2 انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ یہ فار شیور اسم ہے. شروع میں حمزہ لام اور لاسٹ میں عینی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو اب آپ کو 2 انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے اور مثنیٰ ہے. آپ اس کو بہت آسانی سے چاروں طرح سے انالائز کر سکتی ہیں, تحلیل کر سکتی ہیں. تو البحرینی مثنیٰ ساؤنڈ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے, عینی ساؤنڈ, مثنیٰ ہے, حمزہ لام کی وجہ سے معرفہ ہے, مذکر ہے, اور اس کا اعراب منصوب او مجرور بالعینی ہے. قرآن میں آتا ہے رب المشرقینی. المشرقینی دیکھ کر اس کے اینڈ میں عینی ساؤنڈ دیکھ کر آپ فوراً کہیں گی اسم ہے, مثنیٰ ہے, حمزہ لام کی وجہ سے معرفہ ہے, اس کا اعراب ہے منصوب او مجرور بالعینی. مرج البحرینی قرآن میں آتا ہے اس نے 2 سمندر کو ملا دیا. بحرین ہو گئے 2 سمندر, المشرقین 2 مشرق, رب المغربین, المغربین 2 مغرب. آپ نے فوکس کیا المغربینی, قرآن میں آپ کے پاس یہ ورڈ آتا ہے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ عینی ساؤنڈ کی وجہ سے یہ مثنیٰ ہے, حمزہ لام کی وجہ سے یہ اسم معرفہ معرف باللام ہے, اور عینی ساؤنڈ آ رہا ہے تو اعراب اس کا ہو گیا منصوب او مجرور بالعینی. نو کنفیوژن. اب آپ اس کو چاروں اینگل سے بڑے آرام سے تحلیل کر سکتے ہیں. یہاں ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآنک عربک گرامر کو پڑھنا, سمجھنا اور اپنے مصحف کو پڑھتے وقت عربک گرامر جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اپلائی کرنا آسان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.